Bapak dan Ibu dendre kota tudak dibu Pak witai makita kali mondri lo kiri lo kanang burane makundre megalada na witat tudak dilah. Bapak dan Ibu lo ni tete aserah aroma ni menek insyaallah detu metu mak bicara ya kira-kira tete 10 mi 2 iya. Wah mesti lelak dek mana aja. Wah aku menonton ide nak kedo boncin nah tapi kok macarama tahu majena tuh dikedo iya magi itu hadir saja. Dan memang orang yang beriman itu Pak, orang yang beriman itu seperti ikan kalau masuk dalam air betulnya ia tuh mata poe kotama masih dia nak kedo boncin nah persis asana balewe kutama kuye matenang tapi kotode nama tapa tamelan nama sije papa ada manuyurunge to lima galumpa kula nurungan tilum masu. Ini hadiri sidang jamaah Ibu dan Bapak iya romaneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magasan marajila de tapi aku loki melemak mut iya melemak makanya kira-kira Ibu dan Bapak lomoki ga yari sangi manaladani macwe tulema macwe kira-kira Bu Ibu tulema macwe kira-kira ro manaladani akhlak Rasulullah kelahiran Rasulullah tongamwa loka bale mitai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hormati bersama dan kita muliakan Bapak Lurah Atakai, Ibu dan Bapak Lurah yang seperti inilah kita cari. Kenapa? Karena selalu hadir membersamai kita di acara keagamaan seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak yang seperti ini alena jarungiki paralur ya ceri jarunge apa ia tu jarunge hadirin sidang jamaah aku malampui maka sito andrena fitte tapi kumajek ko jarunge si kota-kota fitte mondri. Itu hadirin sidang jamaah. Memang masyarakat atakewe toli Mario toje tu atinna ko siruntu ilurana maka demagai pemerintah tak maka dari masyarakat emo ulawa pak beremu salaka pak kiringamu narikotannya watamu nawataku tapasau udani. Itu hadirin sidang jam. Kita hormati bersama Bapak Babinsa Atakai. Kita hormati bersama anak yang membawakan tadi membacakan ayat suci Al-Quran dan iman kelurahan sempat hadir, seluruh lurah yang sempat hadir dan semua majelis taklim yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam wassalatu wassalamu ala khairil anam allazi ballagar risalah wa addal amana wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak dan Ibu dendre kota tudak dibu Pak witai makita kali mondri lo kiri lo kanang burane makundre megalada na wita tudak bilah magarita bilet tudang sifwe manifoncin na tudang kira-kira aga fasabaran napakuro atak koran nor kasi poleri jamanna cakaruduni nasalemana jama-jamanna nasale tindrona nasale abbalukanna nasale anyama-nyamanganna gangkanna angkai lokak kwewe malaleng tama ilalanna masiji rigongkana melo marengkalinga ritujunna rampe-rampena suruh matapak na pula ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah bupa najanci ki Nabi ta tau angkai hadere najanci ki Nabi ta bupa aga na rampe Nabi ta kuat dese man ahabbani kana ma'i fil jannah niga umaku pojika si bawa ka matu rilalan na suruga waktu nerarampe Nabi tayewe bupae maka niga umaku pojika si bawa ka matu ku suruga angka malaika mapasana angka sahabat mondrina Nabi tak mete aga na pau surona hula ta'ala to ngamuaga ya tutafowe maka dekewi pojiki si bawa ki matu rilalan na suruga aga fasabaran natte sahabat yewe na karena nabandingkan alena si bawa Nabi tak boro ni acika-cina nataro tatonga masampajang ritanga benewe manasatoni li suruga nade panamelo papesoi yaidi sianna manito masampajang manasatoni gana tarima fungana ta'ala sampajata iya naro nasabari natte sahabat tapi makade Nabi tak almar'u ma'aman ahabbah na iya tori wujita tateki tulisi bawah insyaallah ye bara ibu pana maka ditoloka kapala uwai iolah yaro waktu tama kapala angkai gubernur si bawa ki makapala tapi yaro gubernur kamara sedi onrona yase idi kamarata kelas ekonomi mikasi iya nak julek keki tahu na tendang aja kulo joka wesewe malah nandre iya tapi tulin kapag mumumang maka sekarang kita sama-sama Bapak Gubernur nek kapal laut tuli bangga toni isating awe siak kapal akak kifale gubernur demi to sita kasih persis asori mondrin na fula ta'ala matu kusuruga sionroki Nabi ta hadir sejamaah Nabi ta kusuruga na sabak matingka-tingka ke suruga kamara sedi kamara na Nabi ta kusuruga tapi ini kamera tadi nagagat coriawa ki kusuruga tapi to syukurlah dakna si bawa ni nabita aku suruga hadirin sidang jama insyaallah amin. Bapak dan Ibu lo ni tete asirah arwah mani menek insyaallah dia tu mak bicara ya kira-kira tete 10 mi 2 iya wah masih lelak dek mana aja wah aku menonton dia nak kira honcina tapi kok macerama tahu macam tu dikedo iya magi itu hadir saja dan memang orang yang beriman itu Pak orang yang beriman itu seperti ikan kalau masuk dalam air betulnya ia tu mata poe kotama masih dia dan kedo honcina persis asana balewe kotama kuye matenang tapi kotode nama tapa tamelan nama sije papa nama nuyurunge toli maga lumpak kula burungan tilum masu ini hadiri sidang jamaah nah insyaallah Bapak ya maka kwange tema kita adalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan membangun pribadi dan masyarakat. Ibu dan Bapak ya roh meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magasan marajilak de tapi aku loki melemak mut melemak maka kira-kira ibu dan bapak lomoki ga ya rasanya meneladani macue tu lama macue kira-kira bu ibu
ulama maceri kira-kira ro manaladani akhlak Rasulullah, kelahiran Rasulullah tongamwa loka bale mitai bo iya ro nabita iwawancarewi ku sahabae aga napo sahabae surono pula ta'ala magiro idi asene kamisi tolima puasa ki makre sahabae iya ma puasa sona kamisi uperingati wi hari kelahiratku maku matogare ide bo kona rabi so kelahirata ma puasa moki ulang tahun aja nah wah malah tindah aku yo bolana maka dete i galo nafa boting na becuk menemu pak anak-anak wah malah sapi meli sapi ngaga pokoknya ai malah tindah 20 meter lampena lo magero siruntu meni sapi sana ku pasae sapi sen ni gaji lo tafa boting mana ka baru ga kilo boleh malampela de napa maka de tim bisa filopo na limbo coco ni sapi sang walu meto tu moliki lo i ulang tahun noreta masya Allah pura mani ulang tahun apa mompo inrenna ya negara ya saya ceri nabita kelahiran nabita ma puasa nabita koso sene naka misi kedua itane nabita magatosi wala koso na kamisi ta puasa makanya nabita sona kamisi ilafurui sininna deceng angkewe na pego umakku asona kamisi ilafur jadi maka kwange loka ilafur kupung Allah Ta'ala dalam keadaan berpuasa hadirin sidang jamaah. Itulah yang pertama. Yang kedua ibu dan bapak, judul ceramah kita pada malam hari ini nasabah yaitu nareko maulid sejarah Nabi tak toh iya tapi iya ibu paeng angka hadis pura ubaca narampe Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam koro maka dekala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idam minu ila syittam min anfusikum adamanu lakumul jannah betuanna ya bu paeng iya bu pak jaminan Nabi tak tama surga aneng loki ga ijamit tama surga bu pak ibu nomoki ijamit tama surga kira-kira tulema pak najami ki nabi tak makanya nabi tak idaminu ila sitam min ampusikum adamanu lakumul jannah betuanna tanggungi wi alemu poleri aneng sipa utanggung itu utama ngemuri suruga 100% tanpa tes langsung masuk ya kotulai nomor sedi aga nasa nabi takoro asdiku iza haddastum tongako nareko mak bicara ko aja motoli mak bale maga ibu tajami ga aleta ilalanna sesiwan ni den kana tak beleh de tajami ga aleta ilalanna si minggu den kana tak beleh tajami ga aleta ilalanna si ulang den kana tak beleh ilalanna si taung den kana tak beleh agar nayana maresa bu pak magi nabi tanah patu-patukan ngiyar ya sengi bele nasaba mappa manarangi wija-wija mappa manarangi wija-wija napi tu nabi tak maka deku hak dese takhayyaru linutfikum fa innal irka dasasu iko menang orwanewe kuloko mak bene pilai tangai ite aku tanangi makun rengkele mo melok muatere wasitati mo karena magai fa innal irka dasasung iya wela renge mapak bati betuanna aku ambok nafak beleng indok nafak beleng otomatis matu anak nafak beletoh itu hadirin sidang jamaah coba geremi tabupan aku loki telusuri ro ahlakna nabi tak loki macuri to aku angkat tahu ku atakewe to jangankan dia atake yang penting diwajo
Coba geremi tay kong kamakun re malabdi makasing agamana pasyala gare burane malabdi itu makasing agamana maga anak nama tu insyaallah makan jatuh nasaba magi ambo siba indo pa bati anak na tapi coba gare baliin pasyala gare burane pangapange makun re pak balenge maga anak nama tu nasang katambo anak na yano nala anu kuna janci sesoma na devi gata na rahi maka kue na kanis ulang sa aja na ambo na mo pa balay ya tu nasa na janci kata nas indok na mo pa balay aro hiya na mo pa to mapamanaru inilah namanya hadirin sidang jamaah membangun pribadi anak-anak kita ajakan mana idi na boleh balahe ibu betul kata balay bapak na beto tadampoy kabu pana kay ibu magay biasa pura naruntu guruta kay haji mapiar sam balena makunreye akulakena si bawe menre Mekah guruta yarwatero guruta pamapiar sam kanina saja limang ngesoy na depan ang kada joka masiji iya makunri aku modang ibu mana kada dan kata joka masiji tikumi baho tele nasang halangan ka ustas iya sianna ta halangan nasang mapamula loku menre Mekah toli halangan memang nak si minggu memang ni loku menre Mekah halangan letu ku Mekah limampan ni suruh depan apa aja halangan itu hadis saja mak gang kana pura italusuri ko guru tati makur tutu ya makunri jadi makutana guru ta jolo-jolo bu mana ka mapaku tu lasa ya tu jolo lokata neki bu deto nang kata balai bapak nah nasang madari magai nasang biasa ya naseng kasih ko perlu ko ya faja nak naseng halangan ti makan mo pak halangan mo pak bapak na makare cocok ni ya na tu akibatnya halangan ni materu ini ibu dan bapak itu jadi jalalu bu na napa manang kaje kasih lo tabal le bapak tahu aja tabal le bu itu gare bapak na alena makareso makan turu makdar galung alena manang napa ya tu buranewe bu pak de panang kau runtuk burane kong kadina alena jolok melok menrek Mekah toli benene jolok enrek ni makna silonik benene anu wadiamak si bawa benene anu wadiamak si bawa benene anu aro na padahal nomor sedi menrek Mekah burane jolok nomor 2 pi makun reye maga aga na mo dangil kena bapak nah aja ni ko jolok menrek Mekah dia temu toli jok boting lo mi boleh jok boting nang tolo menrek Mekah nyaman nama aja bapak anak boleh ke Mekah iya ni tak kita asal na 7 mata mo kije ko napa kilo tama ko baru kata pan noli ke fungaje ko kemenya aba ide kemenya kadaru fasa daki funye nayaro amorena de mana boleh Mekah anorena ne si bawa boleh ni Mekah majalo amorena aga na bau apa makare amorena kuna iya makare munna go iya kunitu idi majalo gak iya to sadan iya anorewe detto manahani segale na gattam mani wasanga moremu na na boleh Mekah wah malulu to tulli oli wah Asya Allah matarut turayolo korot lima papi napita foto beroncona Allahu Akbar ya ku nono si 5 wajuna na fendre si cuma papi Allah si sana kamu mana puna go makanya ni kalau joka mengantar rasul ibu karot oto di kue ga kosong de gaco yolo lari masuk napa nang kata ni oto Innova ke oto Innova ya jalalo ke mendre ku kutanya haji wah na de mana boleh makasabiri maga leso tura ku adenenge gorani panno ni oto pasopir lo ni mai panno ni oto laba mana ni tanya sama lari ni bu tanya ka haji ya Ongovo cedek dan joka mengantar ini ibu dan bapak aga pas sabara bu pak aga na kumapa kwewe balewe
Iya. Jadi ibu dan bapak na yang maka kuang ibu pak ya naro na sana patukan nabi ta tongek ko narik ko mak bicara ko aja mutul mak balik na sawa maka kuang ibu pak tegi monro mak balik na ibalu ni je balik maka kuang na balu tahu balik loki kan mita na balu tahu balik aku masae iya magi nang kaya rosa ko mak balu urang itaw yaga lure mamata awe pasampu orin na pake na tumbu liase sih la ilaha illallah malak bayar orang ya satoni mega yalli casiaga linna ya patapu sebu yalli cijapu isena tanyaga balle bangsana ya buen tanrai kabu pana makanya nabi tani gini tahu mak balu makutumu aso capu baluna dega aga peningkatan risesena rumah tanggana magai tanya halala harang mana kamu tipu tahu yang hadir saja hagaji nafiku carana nasi balle ni tema kakuannya lomali tahu suara ponco siagan lina aga namo siagan lina bu ye suara ta ena saye 150 na 50 bisa bu modalakna iya 50 bisa bu modalakna napi tu makada tahu aku kusen terasingkan naseng manu mapasaki loki mangali tawari memen ya wana itu fakna tawaduan tu naseng dan uki aro 50 sebu modala nali 150 iya jadi ini hadis saja mah nelowi kasih fangali maka dawat diga arwana pulo na kasih nasaba ya tapero ya lalu diku maka dapat dampak ini na ratu modala na agar na balle si tahu to dapat dampak ini ratu na 50 sebu modala na gangkana ikala keke ku gatengnya nan limu taralamui iya aga na ho siaga je dita na sang aro hulona ya tappa ya lalo 50 miro sabona modalana na balle memen ni pangaliwe iballe to ko pangalie aga na ho iya aro mi hulona tappa di ko na setawaja ni bale ko yemi dita sisana maka aja pangaliwe di 100 na kawajarang makade mo balle ka na makade ko na aro ba hulona tappa di ko na sana mo balle to ma ni mapoto mo sabu modalana ye aga na kumapa ko bu pati te mak balu bangsan itu namo ma pulo to ma balu dega ga baraka nah magai tanya nu halala hadirin sidang jamaah coba lihat ibu pak subhanallah aga na kumapa ko ibu pak to jadi ya nih kita membangun bu membangun pribadi bu pak mapamula tu anak ta apa biasa tu na balle te anak naga ye pak mega tu tahu akoloni mace anak na joka pasaya agak aja na mace wali ponyonyang iya si sana lesu na lu memang nyonyang ma te nyonyang ko saja makana nak mate mana pak belum nyonyang la ilaha illallah lom puna mana pak belum nyonyang daripada mati tapi itu hadirin sidang jamaah tanya ke balle bu pak bangsaner itu dasar membangun anak-anak kita pribadina wija-wijata tuh nabiku je carana bo tadampal kana fiku je carana na tanah baleng indo asana anak na ambo isi bawa indo ita bupak ke buti dan nyata age roh ke ambo na pak guru anak na menau indo na pak guru anak na mak baleh aro contoh lo si minggu lo nama lepet taweng iya ro anak joke majuma watuna joke majuma malai sandala ku masiji lesui na barasa anak makare bali bola mana kaje mu barasa anak mu na pole te majuma kesinampena aga na hona sandana asu aro nakade na asu tawaga saya nasanya kira-kira kumite nasanya makanya maga memang nasa menno sandal aku masih jadi dapat tujuan rina menang ke mana-mana la ilaha illallah benenya nasa ketemu oleh nyandrimu katanya pakai malap pak iko bawa nasa malas sandal ada tujuan rimu agar jadi ambo pak guru anak menno na barasa anak nalor menno to sandal itu hadir saja indo na pak guru mak bale anak agar aku mapa kue makarisang indok na waktu na makamaja na dari pagadina
Nah poda mak mereka tu nak fasi ku matu apa itu dah naik kuis demo pada mak balik magi wali mo pa iya aga na mau nak hei aku kamatu fasi ku na podangnya kada ko diga aga mak ko kada ko masui na na lo to ki ka masu mak kamu kak kilala ngono na poda bana kada ko diga aga aro podangnya kada ko diga aga Mendrai fasing assalamualaikum nak assalamualaikum nak kade waalaikumsalam lo kama kutana nak kami mata nak no budaka je onang aga na modaki onang makada ko mesui cocok ni nak mesutoi ke mata mesutoi kami kilala aro nama subum mak na kumondri na pintuing ya ro pintu lo banga foi kosong ni papa da fale tandre na ye colong aja na mak kare fasing aku boleh nak baja aku lo im mesum mak ta suruh pace mana ya je na apa karo dia kita colok doi aga na ko mapa ko ibu pa ya negara lo to famanarang wijata balle haro wengaradai guru tamali almarhum guru tamali almarhum Ki Haji Abdul Malik lokai mamiraja ako calodo itu hadir saya sana aku welado ya rawat tewe safirikna guru ta yenno sandalakna makadai nataja guru ta mesuna sisana mesui guru ta makadai magona makadai yenno sandalaku pun nala sandalaku tawe makanya ni guru tamali jadi maga ni balik agana gau muna makanya wadi kamu malah toka makanya guru tamali kunala ta sandala muna napa malah toko ganna ni tu dua fanga agana kumapa ko ibu pak ya aro itu bapak boleh kuam bos sudah indo katoba balu bale uruntu ko dupa ya rawat tewe makada kak maga ki ibu tatari nasang onawan ni kasina sepak nasa makada kak maga me emang kade ya le landra na bafa na nasang ya ro landra seratu meter ku tapereng jadi makada kak maga ni nasa usur to bafa na malan na tawe maka aja na Masya Allah ko ini na nala nu tatawe taro ni ibu padama ni makada kak bu narik ko nala gagata tabansa tu landra ako natani namu siaga ratu na bale na panabalu de gaga halala na mage anu nenno na panatang jadi ibu dan bapak maka Nabi tak kuat desa kullu lahmin nabata min haramin fanaru olabi tungke andre harange enu ngaharange de gaga bisewi sangadina afiranakan kewe kuilalana babuata manca jijuku tabe bu pakna koloki manaladangi Nabi tak dega gana sange tawe luar biasa wadi madece wijata idi madece to atau tunggelinota fe madeceng agero nabita ambo na nabita pangruta Abdullah sifungan na mancaji tau denang kana tame babuana nu haram indo na nabita mapamula mancaji tau makunrai denang kana natame babuana nu haram subhanallah napang indo na nabita bu pak yamani nagis sama kunrai asana orwane panglutta mani Abdullah ambo na nabita yamani nagis sama kunrai benenato mani panglutta Aminah pura ka macarama biasa ye siap tahun ni lah bu 50 tahun ni aku kak kacamata sajuangin ye wacar mange mendre macarama mangsana mala sambuta cama enaseng ya rona na ustaz se pada matoje rona se ya mani uge sama kunrai bene kutomani tapi yolo na ya ro ya dari matoka karawan aseng ini ibu dan bapak aku loki mana Nabi tak meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tak dena kena beleh ambokna Nabi tak fema dena kena beleh hadirin sidang jamaah jadi anakna mancaji Nabi Nabi kuji carana bu pak na sarab baballe mani makakang tapi tak dampol ka bu pak na aja lalu nang kapego ikon kapego itafappe solalo ni kamu pasti dia matan rela dek ni dosane ye indok na dosewe nasang guru tak ye guru tak kayak Haji Abdul Halim ngaco almarhum ngerala dek ya ro makade ya kuya na pego te indok na dosai aga ro angka tu maka kuang ibu pak nasaba idi ku kampota angka memang sekolah upper
Tapi mega tahu dia nak nang sekolah ku upper na sekolah perawak mana ke macam apa mana ke macam apa mana aga bu apa mana aga ini Tom itu maka datangnya tu ya manca di bidangnya aja lalo bu nah jalalo Indo na dosa ye ubodaki riba becuy furia gurui aga nafau guruta makare guruta koro guruta kaji la salewa almarhum contohna motoro tanah bawa bu pana motoro ya akolom min ratawe motoro ta makare ku vinra ngamoko motoro ku tafitare ka besi lesu riba ni itu besi nama tu riba itu vinra ngamoko vante ku tafitare ka lesu riba itu dia nama dienu Ufin rangamoko diko set di juta kalau suka set di juta 200 riba ya tu 200 ya mina rekode gaga asli bicara toh maka daki Evindra ka di tak kasih we manulada kama perlada tapi sisa nama tu na balik suki na balik di 200 sebuh kade to ga info biasa aga ya 200 naseng tadampol kana syukurulada ka itu tu ma perlada ka kesina tatap pata Evindra ka na marnulada ka jadi ufa lebih ngeki desa gaga to tanya harai roh ya mi ko makada mapaku kiro tapi aja lalo bu pak maka itu biasa pak kata biasa uruntuk maka ya tu staseh kamana napang kama to kahe boleh ka maka di apa ku motoruin re kana sang deto ga magaga ka kama kale suhe deto ga magaga ka de kala sakana kana ka maka de guru tayo to mapa ku tu de me maga kana kana fa yiti te meto mi ku ngala taala de ni jampangi waktu nama tawaf aga na faula baik Allahumma la baik la syarika lak la baik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak buang kana manye uturusini fangolimu fang fatampamu fang kana manye di makana tu Allah taala ni ga molli ko iko saga molli ko mendre mai itu hadiri sidang jamaah aja lalu Bapak ndok na dosa tadampol ka Bapak Purana bicara guru taye ke Abdul Hamid di ngaco almarhum maka deh nigi tahu matampu mopi natoli adi apakuro poli yang mapakuro na pandrengang ya nakna ia kome mana imatu kumakunrai anakna namu anakna deto nama ding ibu bene namu anakna ribato itu hadiri sidang jamaah luar biasa itu jadi aja lalu bu pak nah indona dosa ya tu di makadama neki wah aga tu ha ibu tato hatu tega to kolollah aja lalu bu pak mega na uruntu bu pak mega na uruntu akhirnya bangsa na to mapa kutis terok paca purna dena kena jap na mate magai dia pakoro tolinandre hadiri sedang jama jadi nama mak manu to jatuh na iko faubira ilo muria yang patu fego mato inilah hadiri sidang jamaah jadi jalalo bu pana indok na dosa inaron nama karena bita mulai ga kira-kira tanggungi alemu napiro nomor se di makade asdiku iza hadastum tongek ko nareko mak bicara ko ajak mutulip wada baleh itu hadis saja mah terutama itu ku wijata tu ajak ni fagur mak baleh bangsane rona roh hadirin sidang jamaah itu bu pak meneladani akhlak Rasulullah yang kedua membangun pribadi bu pak ini landasannya anak-anak tadi ajak bu pak Masya Allah tercoba gara minta bu pak maka kuang ajak lalu tafuji poliangan ibineta foliak belle tafandrengan ibineta foliak belle bu pak nah magai bu pak kai makundreye kong kanandre angkal lepak ku arona menjadi persiapan air susu ibu naku balik matu angka anakna aku anu halal nandre lete matu ku anakna aku dia menyusui anaknya pindah itu yang halal kepada anaknya tapi kalau benda haram pasti juga pindah kepada situ bu pak jadi teringat lade kaona tapawe ngaralade nasena anu narampeno na rupa lura maka de hati-hati ki maka kuange mega tuh de maka kuange bu tanya naku kampo tabawang ko kampo na keluarga ku ya koro pamana ya maka kuange bu pak luar biasa banget bayangkan nih bu pak koro kampo na keluarga koro campa isa pengot baralena ku bangai Fangai jo keseping bayangkan nih
Ako pura si isatte non rasi punana nak banyang nasabak ko din nak banyangi nalaman na tang. Luar biasa nih teman. Mano asal wadimi manca jadi. Bayangkan nih mangoto agak masina itu masina kompai itu masina uwe itu. Bayangkan nih mangoto ya bupai. Alasannya nasang loka malay bu kama kundre corona runtu kadai bu loka malay masina uwe nasuro ka pak desa aro. Pak desa na anak pengau. Loka malay nasang suro ka pak desa makarero nate desa iga. Nasang desa apa kue nasa aja tengah nuna pada saya aja malai si sana keburane tapa nabala ni oto namede aga na kumapa kue bupa. Jadi luar biasa tadampol ka bupa na boleh ka macerama ke kampung kue ke desa kue wajo bayangkan ibu set di desa fetu kuro itikeng anak-anak mas sabu-sabu nah yang ngeralada ni adana almarhum desa Limuddin hura kasih untuk kutaba apa boleh kama cerama kutaba ini wa kama jama aga na fau enak ya maka kuang enak dena tu na mega panga boleh taba enak semale gagana teku saliwak kampung panga baru menidek kuega maka kuang agar jadi aja lalu bu pas sabu-sabu mega jadi aga na kumapaku penipuan juga merajalela di kota Singkang sekarang bu pak itu merajalela. Bayangkan itu bu pak, angka mantang pas sabu-sabu biasa cerita kak to, apa tu lima tala om ya rukuya om, saya mantan sabu-sabu katanya, baru enak perasaan kalau 2 kali kita mengisap dalam 1 hari 1 malam. Ya apa namanya apa penadina kodo mengiso itu yang paling murah 200.000 1 kali ngisap. Jadi kedua ki pada tu 10 kali 4 40 naseng 10 bahasona naseng nangisak ki apa juta 3 ki nasalo mala nareko dito menau napau terus terang napau 3 kilo mala nasa ko dito menau. Jadi bapak dan ibu rona nasa ngalena palura hati-hati lalu ke ya maka kuangin luar biasa. Ya kok korobu pa pura to ero kere ro aga gareduh si matana timpa kuro aku tangga bani masya Allah luar biasa. Jadi ibu dan bapak untuk meneladani akhlak Rasulullah dengan landasan yang pertama membangun pribadi anak-anak kita dan masyarakat kita luar biasa. Hati-hati ke ibu pak maka kuangnya. Jadi ya nih nasa nabita adalah landasannya itu yang pertama nasa nabita asdiku iza hadastum tongeko nareko mak bicarako. Yang kedua nasa nabita jaminan nabita tamu suruga wa aufu iza wa adatum. Apa itu wa aufu iza wa adatum? Pasilenarengi janjimu. Pasilenarengi janjimu. Apa katunan kana tala janji na tahu? Angkana kana tala janji na tahu? Agama janji lila. Magi lila malam mak tapetta. Magi na malam mak tapetta nasa guru talilewe nasaba de gaga bukuna. De gaga bukuna. Ya na tulilewe magala mak janji. Jadi ini ibu dan bapak, mulai kah biasa mati ta titok ku to? Iya, angka tu tito ko kero nak cerita nak kero napi calon legislatif. Iya, napi lo mancaji anggota dewan, napi calon. Nah, angka tu kero maka kuange Pak, nafak depungan itu Pak sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, tolong pilih saya. Kada anu meje kasidia KTP kala letak kuroe manue makoca napa manu kada de pilih bawa nak weburki jambatan. Iya, weburki jambatan. Iya, saya mau bikinkan jembatan di situ, maka dari masyarakat efekku cara apa? Loki ibu jambatan ada kesalahan, kalau perlu saya bikinkan sungai. Maka dari masyarakat Pak, baru saya dengar begitu duluan jembatan daripada sungai. Iya, itu hadiri sidang jam. Jadi kau tu nengkan natale ibalai natau. Nah makanya Nabi tak wa'afu iza wa'adatum pasilenar rengi janjimu. Feku cara kalau ratanggungi Nabi tata masuruga ya ko baleki niya tolita tale janji tak al wa'adu dainung na iya janji we indreng hadiri sidang jama. Itu apa ko tolita janji tawe biasa neto tu mapadi tawe maka deh metal ada na tu mau janji
nasa de tare minggu fema pi minggu fema desi nasa iya ko minggu fema mu janci kana de figagu fadiri matu nasa ba anu mi sisana minggu fema na de to ga ifadiri. Jadi salamatul insan fi hibsil lisan asalamakan rupa tawe boleh kulilan hadiri sidang jamaah ya kong kata lima nana manana saya salahnya on romu ajar muti mamna berdiam mano ti manana mo pi ndo ojo klali berdiri aro jadi ini hadirin sidang jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggungan Nabi tatang surga wa addu izatu mintum. Artinya itu wa addu izatu mintum, peganglah amanah itu dengan baik hadirin saja. Apa itu amanah? Apa itu amanah? Ini tubuh kita mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah amanah semua. Amanah. Ya roh aja tabu panang maka di mula ta'ala kuramu aga upake aja mulok ka masjid jadi bo pak ke masjid na liso kiwi masjid ta detu na mawatang ibangun masjid aga balik mawatang ibangun jamaana ya nang kadui kato bahana kato tukana jadi masjid tapi ia mawatangi bangun masih asal na jamaana pak kato ngetoje masjid na runtuk guru ta la ilaha illallah tak tanlumi bawa jamaana imange anak nasi benena iya makututuro makare imange veku carana ule patama itawe kwewe kasih nama matatona itu libange loro asara magharibi subuh ti makututumi na coba-coba fu iman tate 10 sonabang iya tate 10 sonabang Allahu akbar oi mega totama bu ibang beto kamu jangan kok kafal kadi mamo saka jangan sita kare jangan napi tate 10 bano asa oh iya dewi tay baja tate 10 basi Allahu akbar oi pada bega totama memang aja na mau caji bang jangan tahu kok kafal apa sana mau caji bang jangan mo nasa magabe mangina sa ita kare napi tate 10 bano nasa oh iya dewi tay tama siro sisan na baja tate 10 basi Allahu akbar fanno to masjid fanno ni to masjid angkana onro China ya ro mataru makadani alona Allah wajina fo imang jaga jiya tawaga saya loko ka fai vendre ko rumah sakit dadi ini oto ye ambulans ini vendre ko rumah sakit dadi mage jangan ni nasang manca jima na jangan makare fu imang apa sangi lo wajuku apa sangi nai ko jangan makare mama saka jangan saya loro asra magharibi isa subuh uban deko gagah mage tate 10 mani uban apa ka mana ko tama bare ko jangan itu hadirin sedang jemaah kena kumapa kuiwi ini tuh jadi ibu dan bapak makre guru tak Haji Abdul Mali almarhum purwo yang kalian narampe ya tuh mengala ta'ala bu panah aku na baturung ni baraka aku masih tasi di kampung aku masih mau na baturung ni kana pale matuk bagai-bagai wiyaro barakan kana baturung mengala ta'ala aku masih tahu angkewe rajin masuk dalam masjid setiap waktu loro asara mengharibi isa subuh nama kalian itu mula ta'ala nigi tama bolaku sere bolaku kalima sesuatu termasuk ni keluargaku jadi ini ibu dan bapak cuman ini rumah kedewe tanah fodo tu nafak baraka ibu mula ta'ala sampai jata apa magai kong ka biasa tu tahu pak kata tu biasa tahu sewani tu lima sampai jali waktu nade pegaga baraka na kuat kalena maka demagi awi maka kelompok tawi kurosi bombe Masya Allah pak birjama si bombe Allahu Akbar iya kami matutu apa korbu bayangkan nih aswan nih masa pajang demo apa nih ada bali bolana Masya Allah engkau tu boleh kama ceramah ku boleh bu engkau mah kunda sandre ko alirina masih de manu sading jallo tapu jallo mana mak mereka ibu si omoki ada bali bolata ada sade mereka makan sampai dampe nak
maka dekat dikilalan dulu ti ko mi majampi napa tahu mo ana pak kami matu to mapakor alene de ku jampi na tulima pasilat tulatu oleh kamu mamolu ona ni wi to ko tu kokoro sudu na nasa tudang iya napa nasa benene anu iko mi tu tunina rampe nasa aruna sa benene anu ta enasang iya motoro wajunna biasa na pake to ndriolo napa ya siro nasang kaboti ko ya siro kasi apa yang dekat toja ya siro masya Allah langsung mapakor kagak kue boe engka pendek kada jerina temonrero tapi ay kok kue kampungnya mata peka iya si bunga ku kak kue dene ku runtuk bangsane ro apa dia mentun ku sapai ibu jalalo bu nah pak baraka lalu sampai jata tapi go aman ni 5 waktu nasi bombe mopi aja lalo bu mega gal bu engka temon ro bu tak dampol kana iya patu nak baraka sampai jange aku deta si bombe aku ti si bombe mopi deh nak baraka sampai jali 5 waktu itu depa pak kalau mato tu mapa karo gangkana biasa ko si bombe mapa karo tapa mebu tu masiji lain iya tapa mebu tu masiji angka na mo nasa ay lotoki mebu di masiji karo aja na mo jauh ka karo ano na la ilan napi tu nakada teriolo katu nang kamatu sawe ni masiji to basi ni masiji na degagi na magai na ko si banci si mebu si masiji si banci si mebu si masiji la ilaha illallah nasa dangkai ada nulet panoi mebu si lain itu hadis saja mah. Jadi jalalo bu panah pakai guna lalu pak baraka iri sesenero sampai jata. Jadi ini ibu dan bapak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah taala. Apalagi harta, pangkat dan kedudukan hadirin sidang jamaah. Itu amanah semua. Nah ya naji marisa bu pak amanah ini. Apa makanya nabi ta aga rampe nabi ta hadir sidang jamaah iza wusidal amri li ghairi ahlihi aro ya rona rampe nabi ta iza wusidal amri li ghairi ahlihi fantasiru sa'ah ya kon katau mualengi gare tahu na sangina tanya ahlinna ya kon katau mualeng tanya ahlinna jama-jama mualeng tanya ahlinna fantasiru sa'ah tajeng yancuru jadi itu negara maka kuangnya di saja. Jadi bapak dan ibu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sabairu pula taala aga nafau makku manibatiku patarendre iya na apuna Adam ritujunna iye welino tapi wacangi nandre makade aja mandre ko kudena halala tapi lotoi mandre alena mutoppa karyawa alena hadirin sidang jama. Jadi dari makwana ro inilah apalagi yang keempat bu detone metaci nampak meni apalagi yang keempat itu adalah wahfazu furujakum. Artinya itu wahfazu furujakum. Kita laki-laki dengan perempuan makanya ro korah dese tanggungi alemu pole ri sesena ya ro ya senge ada yang dinamakan furujakum faraj kita laki-laki sebagai laki-laki hadiri sidang jamaah dengan perempuan tanggung ya letak boleh roh insyaallah na tanggung itu ki nabi tak tahu surga itu. Apalagi yang kelima hadiri sidang jamaah yang itu waguddu absarakum apa waqufu aydiyakum narampe nabi tak tangi limamu ayakama na lo lepa itawe agak lo imace agak lo imala gagana tawe itu hadiri sidang jamaah itu waqufu aydiyakum na yada je maresa ibu pae apa kami matoje itu tahu nafu biasa metoni ala bisa karena biasa ura uruntu bu pak makunrai ya uruntu makunrai agero tappa cepak metoni joka bahasa itu cepak metoni ru petame gagana tahu ku karanjina subhanallah biasa bisanya apa mak bicara betul si bawa balu cepat betul tu pada cili magati tamu karanjina inilah hadirin sidang jamaah bangsa anu tu kutojo kadar aga anu na sapi serta lambace itu biasa malam mana ala tawe lambace iterung si bawa ladang yaitu nafu bakaram itu turilo nasa kulambace ya cia acing kuladang ya dang adangi
Iya, aku nasihat terus ini. Itu hadis. Nah modal itu terus. Padahal agak nabo. Cilampak pini modal saat pisangnya. Nana rawi maka kau ada nak modal saat pisangnya purna lambat cina. Itu hadis saja mah. Nana rawi maka kau jadi aro. Anu harap tu tandri kudu teloi bupa aro. Jadi ini wakupu ediakum itu hadis saja mah. Tangi limata maka delo amani lepak itu lo gajang ilo maga. Ini namanya amanah semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang serapi kita. Yang terakhir baca purtoni. Iya. Yang terakhir baca purtoni. Agero narampe nabita koro tanggungan nabita tam surga. Wagudu absarakum. Tahanlah penglihatannya dari dosa. Toleh bu pak. Ibu pak. Ya wengau koyak deulai. Iya na pacerama deulai. Dole tanggungi mataku boleh ku dosa. Begitu je caranya maka kue. Nadeni nirita navitaki. Irita madosa ki. Tegi mondro pak. Tadampol ka kamana ka maga sana. Desa ni acaki de. Bangsa na maka kue ku kota sengkange. Mana ka mega si palari. Lari tu si bawa burane lari. Iya, taruh ni je lari baca burane mua. Taruh ni makunre macel lari benenge detona lejing. Taruh ni maleji baca malampe miro gangkutu maero wajun napas pas kasih kuro. Awe. Pas. Jadi meresa memang nang katanya nak bicara dasat latif dilihat berdosa, tidak dilihat barang bagus. Akan aku mapa ke ibu pak tadampol ka anak desa ni acaki. Ini me burang dosa tahu. Ya ro bu pak karo anggota aku boleh tu nak coba-coba joka ku lapangan merdeka lo lari-lari hari Minggu. Cica tepe ka bawa pak ji joka. Maka ka magi nasang boleh ka joka ka urun tu manero nasang makun rematuani nasana masedo. Macam kindi tu nasa juga poh la ilaha illallah marok kengket tu nasa nasa timah kada tikilala kasih ku macam aku tu aja nak kasih tarong ni anak mondri wah pede tu nasa pede tu irita Masya Allah. Jadi desa ni ya caki buta dampol kana nasabah magai ini nasabari nama dosa tahu. Subhanallah ya maka kuang daya narubu pak biasa ka mapikir maka ini baru tahun 2025. Kalau 2030 nanti apa yang dilakukan orang? Subhanallah. Tanya maka kuangnya bu pak nang apa mega si kampungku ke pamange si kampungku kuru jalan lembu kata Andriku si kampung terkenal ada tu biasa bu pak jalan lembu nah terkenal ada ku maka dete kos-kosan jalan lembu. Masya Allah lembu 6 agak biasa senero semuanya itu wanita panggilan ladies. Iya dero pandra saika bana dindiku dindina tu kos-kosannya maka dekat nasolangin ustaz ya. Iya na pura sih sebu pak pura sih boleh ka masa pajang ngaserai rokat turu-turu kinono kalau kinono boleh iya nang ke kuriolo na kos-kosange mapar ka bale na dena habe dena habe na pero pacalepan na wajuna papada ya bawa ka bale na malwato ni kwewe na turu-turu ka boleh ase boleh ka masa pajang ngaserai sisana ni keling meru motor rokok cengan ni taka napa na tanga arona makada agan nafi na pura ni rita salah agan aku mapa ku ibu subhanallah madari urun tubuh pak kurma kunrai penuh tato alale nabi tinaga karo anggota ku pamange bersama turun naruntu ko rumah kare mage ya rumah kunre engka ko mopang rumah kunre lewu pura menu ngabo
Subhanallah. Ini generasi kita Bu Pak, landasanna membangun pribadina anak atas iba masyarakat. Aja Bu tak perhatikan wijata. Agar aku mapak wewe. Agar pas sabu-sabu ni maga ni menu ni maga ni Bu Pak. Ini meneladani akhlak Rasulullah SAW. Mapamula ambok na nabi tak dena kana tamai babuan anu harang, indok na nabi tak dena kana tamai babuan anu harang. Memang ambok na nabi tak dena kana balle sifungen atau anak na mancaji nabi. Nabi tak memang dena kana balle Bu Pak. Jadi tulu ka Bu Pak na kalau meneladani akhlak Rasulullah aja lalu di buranewe aja lalu ta fulia ngi beneta nareko fulia balle fulia enong fulia ceko-ceko. Usahakan ni pandrengan ni wijata pandrengan ni keluarga ta. Iya halala insyaallah aku halala tolinandre ambok na si bawa indok na anak na tumatu fakandre halala to. Nah karena magai maka nabi ta fa innal air kada sasong na iya welerenge mapabati. Bapak dan Ibu mari kita baca doa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa srifanna bi hurmatikal qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrud dunya wa azabil akhirah. Ghafurallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Fuang engkau menye atatae ri masjid Jabal Nur ri kelurahan Atakewe engkau manang imak depunga puang maring kalinga rampe-rampe na suruh mata pemu puang dega gana kate sangadin na adam pemunan niya pamasemu puang wareket malere bokong ampe kale memuari na setemera toma perintata na si rujuk-rujuk kata wasompu loloi na tarat na fabanwe nencem pulana palon rumewe na tujulaleng anak mamulam peke mutama ri agamana pulatala fuang tanna fodo bosi sikola na lempe pak diseng na macamana tawe akwe atakewe fuang tanna fodo bosi sempajang na lempe berejama na malik mana dosana tawe akwe kampunge ri kelurahan atakewe fuang tanna fodo bosi kesi na lempe sameng na tefumana bangunan na masjid ta yewe ya unroi maulu fuang tanna fodo bosi jodoh na lempe dui na boti manang sinin na anak darana kwe atakewe siala kaloloy na ceto na janda si bawa dudewe lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau bila itu qasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.